Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alena Tamalabita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Imam dan pegawai syara, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, wabil khusus kepada Alena guru ta'ki muda yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, dan seluruh panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrillah. Wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makan rela dak sadingon rokok. Meka no. Sampai letu mau kabal naik sampai tidak? Sampai kah? Oh, saya di sini. Oh iya, sampai je. Matan rela ada kasat ding. Alhamdulillah rela lana ia wanewe pada angkaki napasita rupa pong Allah Ta'ala degaga akatta nania minasa rahilainai meloki mala baraka mamagi-magi nang kedua telu pa disengang nawadiya laboko tamawari untuk moloiwi kampung ajencengan na pong Allah Ta'ala. Nasaba peristiwa Isra dan Mi'raj masaworo narampe taupan ritata, maka dayaro peristiwa adalah peristiwa diterimanya satu perintah yang sangat pokok yanaritu sampajang. Apa iyaro ibadah Pak Bu angkan apa laluangan mipong Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril, termasuk puasa itu melalui Jibril, zakat haji melalui Jibril, tapi sempajang langsung yuli Nabi temenrek mangolo untuk tarimai. Artinya aga ia sempajange pakai kesak atau alat untuk sifat bicara langsung si bawa pong Allah Ta'ala. Ia Nabi tadi Isra dan di Mi'rajkan. Rasulullah Isra dan Mi'raj, tapi tanya bawa Nabi tawadding Isra. Kita juga bisa di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah melalui salat. Ina tu ampai makada as-salatu mi'rajul mu'minin. Ia rosam pajange meraja na tau matapae. Tapi mega tau masampajang dena meraja ukumi onron na macane-cane. Apa peringarana sandalakna, motorokna, gunci motorokna, komporokna. Itu kadang karena salatnya tidak sampai tembus kepada salat yang khusyuk. Narima kona naro upasangi nasaba ia sampajange de nama gampang ijamah nasaba tellu aga-aga melo manang ipakanjaki paringerra melo ipakanjaki baca melo ipakanjaki gerakan atau kedo melo ipakanjaki
biasa ko makanja ibace yang lupaiwi sianrakanmi ipakanjagi si peringerang yang loko rakaatna lesse si peringerang yang lori pong Allah Ta'ala. Makanya tau mas sampajangi pak dega tau suku angka tau maka kanjak gerakanna tapi lesse-lesse peringeranna. Maka sholat tidak dinilai dah hanya dari gerakan tapi juga dari pulukku peringerannya. Nah sabaya tu sampajangi telu na lepakang ililla na sabak lapalang na tokang iati na sabak keyakinan na tatongang ilan roale na sabak pangkaukang. Ia kumakanja igarakan bagus agama nana ia rogarakannya Pak Bu bisa menjadi obat. Wat dimancaji Pak Burah. Nah sabak menurut ahli ada satu buku yang saya pernah baca Mu'jizat Gerakan Salat yang menulis adalah Bapak Dr. Rat Songko MA. Aga nasang ia ko kata bere itawe mengangkat kedua tangan sejajar dengan sikunya dengan lengannya, kemudian dia tekuk sedikit pergelangan, kemudian dia atur napas dengan baik, maka jari-jari jantung terbuka, tulang belikat belakang berputar 60 sampai 70 derajat, maka itu membuat pemompaan oksigen masuk ke jantung itu stabil, sehingga wat dimancaji Pak Buraposo obat asma. Nah, itu. Jadi itu nape kata bere. Kemudian wanita tidak mengangkat tangannya naik melepaskan sikunya, tapi naparapa isiku na cede na panakali mana si lempu isalangka na si bawa capak jarin na layolo na sabak makun ray makutano ko nabita maka daya gaidi makun ray ko to masampajang pada matoga arwanewe ya kalimat temenre maka nabita tidak angkatlah tanganmu sejajarkan dengan bahu. Jadi itu makun raye hadis kauli na pake ye di arwanewe hadis fi'li kegayasang ucapan na nabita maka da untuk makun raye ya ko solli rapa isikuna na panakka liman na menre supaya dena liwal yase ya arwanewe nakka isikuna maka dai sahabae wat dinola bembe palawangan na kalepa na nabita berarti terbuka lebar sikunya ketika dia takbir, kemudian ketika dia sujud. Nah, yo pemakun raye dena tarakka pulukku sikuna dia hanya merapatkan begini. Ya kongka arwane mas sampajan nakoe maka de guruta sampajan makun raye itu najama. Arwane to mi ha. Itu. Kemudian iro ko agamata Pak Bu maka da kauna iro sampajange ang kami mato barakana. Angkana rampe alena guruta almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdul Rahman Ambodale, bahkan guruta Ki Haji Abdul Muin Yusuf kali sidendreng biasa na rampe maka dah iya tu garakan na sampajange sitongan na garakan na malaikat sampajan na tu malaikat apa nabita watun na menre ko langit pertama naruntu i malaikat engka malaikat tatomi mapamula ipancaji letu kama lino iya mi roban najama tolitato mi makasiwel lori pong Allah Ta'ala tidak pernah ruku tapi oko langi madue rokok tosi si rokok na mapamula ipancajinna letu kama lino rokok mi bawa masikiri masompa lori pong Allah Ta'ala di langit ketiga ya ko purai rokok kemudian dia bertasbih kepada Allah sambil berdiri kemudian ruku kembali ya tosi rona jama materu gangka kama lino mapamula ipancajinna ina tu ampai ada 7 lapis langit ada 7 gerakan salat pituto ko watakalewe tu magges sakoto sujud anggota sujud 2 lutut 2 aje 2 pala 5 cidi rupa itu simbol. Tawaf juga itu 7. Kata itu biasa na pakai tomatot tariolo yan ang kadi ang kanomoro na pitu-pitu. Nataro. Narako ote nataro ko dompet na. Nasa de indo dui de nasalay ka dui kong kamuy coco. Tapi ada di dalam kitab bahwa angka 7 itu adalah salah satu angka pilihan Allah. Makanya kemarin saya sempat dengarkan ceramahnya Gus Bahaudin Nur Salim tentang angka 7.
Kenapa Allah memberikan tawaf itu 7 putaran, langit itu ada 7 lapis, kemudian anggota sujud itu ada 7? Itu kenapa? Itu ada rahasia, Pak. Tapi saya tidak ungkap. Nasa ngimatu tawe baca-baca sanroh. Karena ternyata angka 7 itu adalah angka pilihan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 40 itu punya nilai sakral, yaitu umur 40 makanya. Makanya Nabi Musa berpuasa itu 40 hari. Dia sembarangnya itu nilai 40. Makanya umur 40, maka dia Junaid al-Baghdadi, ya nang katau 40 ni tau umurna, na mega mopi mas jae na jaman nya mandecengi, ya tu te malabdimi ko mate ne ko tuwo. Itu. Ya. Na solangi manelena. Nah lihat dia cepat dia tu penadapi 40 umurku. Saya lahir 83, berarti umur sekarang 38 tahun. Jadi dia tu penadapi 40. Kemudian ia rosampajange perlu kita paham, maka ada perintah oleh kupung Allah Ta'ala, perintah pokok. Walaupun sebenarnya awalnya 50 na tarima nabita, maka de guru takali sidendreng iya tu 50 sitongan na sampajan na sinin na nabi. Pak Nabi Adam mas sampajan, Nabi Musa mas sampajan, Nabi Daud mas sampajan, Nabi Sulaiman mas sampajan, Nabi Ibrahim mas sampajan, Nabi Zakaria mas sampajan, Maryam mas sampajan. Iya mana na ro sampajan nilau nabita na pasidi jumlah rakaatnya secara keseluruhan itu 50 nilau nabita. Tapi wattunna Nabi Musa nadapi nabita pole nama meraja lepangyo ko langit ke-6 lai podangyo ko Nabi Musa aga mutarima Muhammad. Apa Nabi Ibrahim makutan nama to, yaitu Nabi Ibrahim ko langit ke-7 makutane Nabi Ibrahim aga nalekko po Allah Ta'ala, maka day sampajang, maka da siaga nasa 50. Maka day Nabi Ibrahim ia ko najamay ummakmu Muhammad yaitu sampajangnya nalekko po Allah Ta'ala asalanga. Dari situlah ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Si tengah pak kasiwian na tarongi. Makanya tu kotomat tahaya yaitu yasan salawat Ibrahimiyah. Padahal namo de tabaca ya rosato, namo makadabami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamu alaikum, selesai. Karena yang wajib di situ hanya salawat dengan syahadat. Dua mi. Jadi kopurani maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Napa baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Napa ki maka assalamu alaikum warahmatullah. Selesai. Dita apalai tahiyatul mubarakatuh aja nata baca. Dita apalai kama sallaita ala Ibrahim aja nata baca. Yang penting maca ni masyahada, maca toni masalawa, maca ni beresallang, tapal ani Fatihah, maca toni pode Allahu Akbar. Asam pajani nasaba iya itu baca wajib 5 cedela demi itu wajib ke sampajange nasama turus itu pandrita ye Allahu Akbar wajib pamulang, Fatihah wajib yang kedua, kemudian syahada wajib yang ketiga, solawat wajib yang keempat, salam ke kanan wajib yang kelima. Jadi 5 mi baca wajib. Ya kode tapla do itita aja nata bacain. Degaga surat tapla sangandina Fatihah, Fatihah nata baca kedua. Ia pamulange wajib, kedua mancaji sunnah. Tala pagumpui. Maka dana mau kulallahu de to apla Fatihah nata ulang. Jangan gitu. Iya tu wajib rokoe bacana sunnah. Tokonge pola rokoe wajib bacana sunnah. Makanya yang wajib itu adalah rukunya, bukan bacanya. Jadi kong kata rokok nadega na baca assa sampai jannah. Namo makrabam ini menipuang. Jadi mato. Yang penting aja tapala-palang nih. Meringan rabawan nih. Kong kata makna dewa sampaja ustaz sapadewa apalai bacana tasuru ni loku ya mak guru 5 miman nek na sampajang. Ya pak ya nang katau dena apala iya 5 ewe mate bawan ni. Iya. Allahu Akbar, Fatihah, syahada, salawat, beresallang. Namu iya beresallangnya dek tonal tu. Makrabami assalamualaikum warahmatullah.
Assalamualaikum warahmatullah. Ya ko sampaja biasa, ya ko sampaja tomate, tambah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang membedakan. Jadi cede bawa Pak. Maka na mo patehede itu apa lah ustaz? Dia nang ketoma sekolah, na paki melo mainga lo bani mabere jama. Iya na kampak na puima kampak toni. Selesai persoalan. Itu maka gampang. Dia masuk saya tu Pak Bu. Maka dagan dan niat nak akad bani wakatai macuri pu imam masampajang. Para wakatai masampajang, ia sampajang na jamai pu imam. Maka bani ro. Kama gambar tu mana saimangi mania akad bani wakatai masampajang sampajang na jamai pu imam. Allahu akbar. Selesai. Maka gampang. Agak pilih terjamai. Makanya sholat itu kan magai Pak ya sampajangnya dia kagak maka rejing nah sama magai dia nawat dilai titip dia nawat ditawi jamangi mesti ini maka dia nabi tak dia mulai tatong itu dah kok dia nak ada suruh itu atau maka dia bawa na jolo de ya ko dia mulai tatong itu dah kok dia mulai tudangi liu kok ya ko dia mulai liu isyarat mu pakai ya ko dia mulai pakai isyarat oli pu imam sampajang kok kama kom itu nah makanya gampang. Ia kena wadingi Pak Ititi makanya amang ipoda mani balak kai tak ada lono mak galung ya apa masa pejaloro kadua upa tujuh ko cicang dia na cocok karena dia adalah kewajiban nafsi mesti jamai maka dah mereka tahu Pak nasa masa pejamu kaya Pak Ustaz tapi dia mina tentu watuna ia ko masih mare-pare pasiki mandari mepi asar atau masa pejaloro ya kong kasih urus mondre bersih ai maka dai guru ta iya tu urusannya puang Allah Ta'ala murusui ni ga selesaikan urusanmu puang Allah Ta'ala jadi aku meku selesaikan urusanmu urusi agama na jolo jadi maka dai tau pandrita iya muas sampajamu tu puang Allah Ta'ala pemurusu ka urusanmu ya na tu nakada urusi agama aku nanya murusu ilinomu mega toje tau na sawaya gato na je ustaz Pak Ustaz dale ai aja takorobu ia tu dale de pato jaji ni patentu de pato jaji ni patentu wasi patentu jalan na tawe ipatentu jodona maka da mape nang kata mak baiknya kapa sikoti tu jodona pura ni patentu ya tu rezekinya sudah ditentukan jadi de panato masumita tajang pura memang ni nagangka dale puang Allah Ta'ala maka da sekohe iya na tu nakada Sayyidina Ali dia umasela na rekodalle magai na momon roka bolaku ko anuku memang angkalo boleh tule ka pake yero ni upu idi ilallu onro to nakala lari dalle pasi sala tu tau masapa dalle si batau malallu dalle aga bedana iya ko palallu manu si bapa sapa manu si salah iya ko palallu manu pak namo pisan dala na larito madari lalu tapangala ulunna tapangala songko na madara ulunna dia na jampang yang pati natikang tapi palimatandre dua natikan na poso ya ko pala lumanu iyo po ko pasapa manu dia na lari ya na dia gana runtuk na sa kere mero rewan dia na puro jadi ancaji ki pasapa dalle aja tancaji palalu dalle panya ya aja talalungi maka dia guru ta Jabur Rahman amodale ya kodalle mulalung pedek mabelai pedek masesako makanya berdoa lakukan ibadah tetap berusaha insyaallah boleh dalle maka ada dia pun jadi rule maka resep Pak Ustaz mon roban mani boleh tapakanya kini sampai sunah duhata napa ta baca Pak dongan ulakut tu Aci Pak dongan ulaku tu ko makunrun dale de nen rule makareso monro mani boleh de to nagaga anak pajampangi monro jadi di mani ko boleh de nen rule makareso de nagaga boleh dale tabaca ni Pak dongan ulaku tu subhana man halakani walam yansani minar rizki ya ko tabaca tu mapat diwat tak bali bola ta ko kanan reko de na bawangi tapi aku de ta apalai sabaraki aja dani ulang apa na apalai matu kalau lu nan cita ukutu iya makanya kan ada sitongan na babu ia tu sampai ja sunat duha papalo modalle tapi patandra kapa iya ko dua mi Pak Burotu
Pak maka dari Nabi ta sedekahnya tubuh 2 rakaat sholat sunnah di waktu pagi. Yaitu ampai 160 na letok na watak kalewe na pinrangami po ng Allah Ta'ala tanya hak milik, hak pakai. Tinggal lagi buah tanya ronevita makun raya. Tinggal lagi hak pakai bukan hak milik. Matata hak pakai, anita hak pakai, tanya hak milik. Makanya aja tapalete. Ya. Mega apa makun rai pak nakalu ina panapale komendre pada tikungan ngetamak. Asa makarai rita pa ustaz komendre matandre iya cocoknya pak India ini ta. India ya arak si polo matandre nga na malabalin ro na lonjo mukanya mompak bulu matana malibu matana. Makara yo pwede ingat penyalin ro cek dek. Dia nasi kanangang pilih ma ponco. Sada cimah. Bulu mata manipi nilai komen mata na pada sampak bor motor tasih maka leleng tebahangi dia tu tersinggung alhamdulillah ya kau tersinggung watungkah bahaya tu babu. Kenapa Allah melaknat orang yang merubah ciptaan Allah? Karena dia tidak mensyukuri pemberian Allah. Dia na syukuroki pak pada ko oto na bali bola yinrang law mapin reboting oto fortunar napa tatolay ka chaispio motor mio macay pun nana makko matitu ko mati matu ko nikiburu jemuni mana ko matamu na din ako tuwe sa balik ko. Dari sinilah kenapa yang mencabu alis rumah yang ditempati suaminya tama mana garisi. Makanya ini bapak-bapak ekong kabaineta to 5 paletean ning ya ko pura ni cara main na cia mangkali nga baca, pura ta pangajari na cia mangkali nga baca, solusi terbaik ganti. Daripada na pandasarasay. Simpel to. Ko tulay. Kemudian, ia tu ampai agama pak tanda kesyukuran asapaja sunat duhaki don raka tapi aja tatajangnya leta ilomu iya dan leta nasaba pasidaka nami watak kalewe di penadapi iya miko patan rakang maka dani nabita siapa yang sholat 4 rakaat istiqomah di waktu pagi maka dia tidak akan miskin hingga dia meninggal. Cuma beda je tu tahu kasih sisi batau peri. Yai di okowajo pak dega tahu kasih tahu peri mi maega. Kiasa tahu kasih melo iman re na degaga. Ya sange tahu peri angka motorok na memang oto. Ya tu maega. Ya na tuto 5 buah surat keterangan kurang mampu penuh kantor desa. Itu maega. Si salah. Ini apa ada? Naiya nala sa peri pak maja nasaba 2 lasa na puba maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba maceceng si ba mangoa bicara gimana? Ia 2 ewe si salato. Ia sangi maceceng mangisata cede. Ia na tutulilete pala na. Mak beli bola tulilete. Maega ko wajo maega. Makai benra misaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacho kasi wali na. Itu. Ya tiasa tau maceceng mangisa tace de. Ya sange mangwa langsung nangangkui darat na tawe. Anun na neneku. Nala. Ya na tu jadi 2 sifat tu majamano. Deto gago ko Nega. Tahu ngalasati manang ya tu pak. Padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susul layawa ipesangi matu. Pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na ye sadar karomana telu barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buah telu barisi nai tenaso karoma aku metu ya pak yero sabah desa daun nami palapa karomena palapa nalai pala. Pada tomato riolo de natari pala darakna natarobami bunga-bunga. Iyo makoko apa namo pantok letek to.
Makanya na ite boy mak buat tongang. Tapi ya robali darah na to lima kada di anuku to ha. Anuku nasak maka raja wana. Sisa na mak buale pura ko sa dinali. Melogo balu ibuana ro. Nasa ba ako coco elina. Nasa siya yung balukang. Nasa 30 dirham si tunro. Maka sa dinali. Wali 50 dirham yang penting mo limana nga. Tapi si disara na. Sanga nga lo bolaku. Cican na mo bawa nasa jaji ni. Pura na unano na tori au maka aju maka lampe na panesa den ule makade. To 5 kali cua mina pa buo mo pa. Nasa baya matana. Maka dai saya dinali ko sida pena napa itu buah na mesa. Ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko. Na gapuang inasa ngalan di darap. Napay mainga. Kami tu tahu mako tu pak ipangajari camang kali nggak baca nasa de anu ko to ha dia tu maega makanya mudah-mudahan dia tu gagok we pak iya tu tahu magala mako tu pak iya tu selesai tahu we tu lilolo tace de makai ka mako ko pak magai de na me ganna de na sadari ro maka de na ganna 2 meter non roi matu ko mate de na ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi na isorong ternyata patarata tonroi lemak ki aga melo selesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malai tanana tahu na mosi di mimeter atau si jakka napa nonroi anak tamak bangung atau nonroi anak tamak tanah tanang nakatuwi anak ta sininna selena idi manang icallah tawe malay asele na anata tapi idi lologang ipacalan acila kapaya punay. Ini penting hati-hati ki pak. Nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki manca orang bertakwa ki kayasang yaitu sampajang mangaribi ya ko tuoi lampui sian rakata jamah ko tuoi lampui sian rakang telu ya ko mate lampui ha telu mato matan na 2 na kada to napita ha makadaki de na tarimay po nga Allah Ta'ala ko de na telu ya kuya tu ipake pak dalam kehidupan madecing anggota dewan dito ka anggota dewan melo matanda tangan mesti kekuatin na yer sabak de gacau nyamang itu pajabae pak wat di masjid tam surga iya di ustaz se maka watang siaga ustaz ko wajo ha madatu to siaga anggota dewan cedem makanya komelo ita masuruga anggota dewan ngi na sabak cedem jumlana masih jatama dena antri yo pui di ustaz se namo tama suruga antri to ki pak megai negere apalagi ko pak bupati jadi dinami dena antri di kometa masuruga masija tapi si balikan na kometa marana ka masija to pak langsung ijalok kahe itu jadi ustaz se ko kometa manaraka matengah-tengah to pak mega boy pak katutus tas ta manaraka kega ale na mapangiwan na de na sewada katutus tas pak de na sewada sale ustaz se nasa ustaz bidah de na melo sewada kusuruntu bahaya to ya tu jamaah na tama suruga gili ni mite mana ka pak ustaz ko neraka ambi ko ketustas nasa pampagiwangi je watu tapole macarame kadaon ro ni oko tu idi itu makanya menyama tu pak idi jamaah na mo matin roki ka total lolongan iya di ustaz se makawata nape melo jokai paresa meman ni pak mega to ustaz pak gara-gara ampelo na joka mega nape talipongin na sakyan ra siaga tapayero ini bahaya aja lalu pak bu ya kong anak taman cajima mancaji ustaz saja lalu pak mega makoko apa agama diperjualbelikan tak selalu saya saja ini belum tentu selamat belum tentu pada langkah kaidah nalenga gorutta kalau kau macarama nak nang kagaga nale kota jangan buka masukkan di satu tempat butuh pun apa musuh te buka rako sehingga kau tidak tahu berapa jumlahnya pak kapa muitai na talipogi ko te pasti mapringarang balisi kada seko tokor iko macarama ko to liya maniro seko
Iya. Aja tak ada ustaz bawa namo pu imang. Makanya periampalo idi kong katalengi ko lemak baca doang. Aja ni lokon apa itaro kiasen na tole. Di 10 sak buburu ilepi. Melodo pu imang. Enggak. Deu Pak Guru Saleh pu imang. Ya nang ka 10 misa buna sidakang de na periampalo kiasen na tole ilodong epuang. Taruinan repi bulani. Maka sekepo de 10 misa buna milo doang. Iya. Mako memang jadi pabu makura syukuruki. Mapabotingi malaki caya-caya mayaki eletong. Si poloso nalinga tawe. Si eso malinga tawe tau mapadisyo ko bali bolata tarten remana sena. De na mainga. Si di juta padi mariawi waja. Mapanre tamaki yoli ni guruna yalengi ampalo 250 sabu talu taungi na pengajian ta reke ni gare 360 hari dalam 1 tahun berarti lebih sisa butau lebih sisa buasona na Pak Guru anak tetawe siaga talengi 350 sabu bagi 1000 tan na 75 rupiah. Maga dita syukuruki makanya ko temma ya nak ta lengi motor Pak Ustaz itu pare kong katau mate madari kaya magi je nakasoro papisau ni ro kasoro sa primbe si baranja matingka na de na pake pu imaya tu karosoro itu makumpan ilulung lagi sanga lo bolana pu imang na pataru mi menre rakenge. Engkau tu imam macam pak nak balu itu emang. Pak biasa runtu imam mesa kasorok kade. Magi pu imam. Nasa kasorok tomate pastas dek tu ni pakai balu itu emang. Nade na pakai. Nasa primbe na pakai pu imam. Napa tak bawa sorok kasorok kau-kauan kampung nah. Ni meto na pakai. Pak mega tu apa tahu salah pahaji. Angka keluarga na mate. Naleni waju si pasa pu imam. Wajun na tau matewe na lengi. Tau matewe macomo. Iman na madoko. Peko ni. Majasa tadi limana. Melo mi ko na pake yero waju jue pu iman na kya palang. Makanya aja na waju talengi. Aja na pakeang. Tapariam pelokang idi na patoki. Ini wakafnya almarhum atau almarhumah. Mohon dibalikan 1 setel pakaian sholat. Pak kubaniro aja nani di meliangi. Pak angkat tu pu iman apo mak baju pink. Ya naro na dali na pamali. Itu. Tapi dia tu nak koi mata ko de. Iya. Aja kama baju bolo talengi na cecai. Iya ko alena na mali manasani na pake mas sampajang. Makaraga ko ni naliangi alena to ti pape mato. Ani ana urusata. Itu penting. Nah sebaya kau pakai talengi dia je nak pakai. Saya pernah ceramah di Kolaka Utara. Bola ima wonroi. Si di 5.000 songkok bolong. Nah saya tak songkok Pak Ustaz sangka mati masih 7. Dah kemana minggal ada je? Lolo baki lolo jasa. Nah sangan utau mati mana tu Pak Ustaz? Tak kemana tak pakai nasang. Nah nomor apa mi songkok Ustaz? Nanti kagak nasa takutannya tau mati anak-anak dia si 7 songkok nah. Maka ni ko makiro dina ke palang mubasir mi Pak berita tapahangi tapi dia tu nak ko di maka taruba yero apa dia tu na mungkin na podangi pu imam ya natande ustaz se podangi makitu maka lelangin Pak dem itu na pawi pu imam na terima bam itu dia tu nak kadena je itu ni pakai mesti kita yang paham itu. Oh ni kasi mak berasa anjir rate-rate na turungi pusat makatoni ruk katawe. Tolia meniro na tajang aming. Me Pak memi manre. Ya tia ko yoli kalau mak baca doa Pak deu baca ko degagi punana bola. Ya ko masule ka kana pertama mak bisa pan deu baca. Kong kani masu na samag ni Pak Ustaz kada de pakat malampe-lampe tu sading. De na malampe deu baca. Apa aja kam mamilau doang de ni risak kada kami lawangi. Baca doa salam anak sepal salama aga. Syukuru kama ko mali motor atau motor macinai na sapeda yilaw ako din na cocok tu.
paui maka daga pada ko baca dato mate pak maka tu kata na sama pamuli macam pak ustaz gang kamabela aga bisa gang itu mate mo gitu kada masalah pak ya jadi mesti dipahami tu di na sembarang pak mi kamu pa mi metoje masalah ko gamay pak yan ada ini palempu ya romawan rasaki man rasaki makanya saya wasiatkan mapamulay sampajang melo ipade cengi Pak Mega tahu nasa yang penting selesai wi kamu tahu na lolong Pak ya kumakadami yang penting selesai palai kumakadi tajang ngak cinampak wasampa jauh cinampak tahu Allahu akbar dengan merung madari lalu nasa telu gaji ro apa bawan nah dengan nalai ripa aja yaitu ampai makanya kau tolong mak berjamaah karena bisa dihisap berjamaah makanya kau mak berjamaah mega kisi paling ngerang mega ki cuma memang tu berjamaah yang kata masalah pak angka matu tu pak berjamaah tamaranaka kega yaitu makai rukah kayak sama rukah Allah wah angka tu tau mako tu pak masa aja we rukah pagah weh itu sawis ndak boleh dalam agama dia nawadi kalau biasa apa uruntuk makai bela mak baca Fatihah ini mang terima keropi Allahu akbar Allah paganggu memang tu namanya lah tu Fatihah nanti nade pernah selesai kata derek nalena podangnya rumah aku podak banir tajan nana masih gi kona bolana maka watang Pak iya rumi maturo pak kopure matareka je tahu nakare ya nade nasi sambuto ngangiya tu pajeban aja nama sampaja ya ko ya naromelo ipake mawata na sabab madari metoji marat jisi sambu mar Allah asara gaje rona unia kaloro madari iko tahu de meto na makanja memang anu na pak de nyana tu ampai sampajang de de di makade buru-buru ipatenangnya lewe mega apa je tahu pak nala sampingan mi magai melo mas sampaja mak bisoring si mak bisa berak napa tada ko kompor napa tuoy na samakanja matu pura ko mas sampaja redetoni angka mako matagangi mas sampaja na baca pateh latu pateh na saya kolam ya kuni wala pangupu ya makunan reko makamiro na di mato salah nya mega bicaw mega kena karutama makun rai mawatang sabaya romelo nasa jaji mana jam-jamang di na jaji di masalah itu sih di makanya memang kita harus tenang ketika sholat ya kalau ni masih menyama pak bu mabere jama acuri imangi kemudian yang kedua rona angkat tu tahu pak memang pak bere jama dibangkitkan di dalam api neraka kega tau medangi mangi nek dai mangi rokok nek dai mangi suju nek dai mangi tokong yaitu ampai ku imam matoya lapa iri di imam macocoy ku nakan ni remati aja tapas samangi Allahu akbar maka de pura pi maka de tak ada Allahu akbar apa madari lololo Allah latu ni tayawa angkanya lena Allah akan ditetat to kau pirulu na pu ibaya magi nalayolongi na orang yang mendahului imam ukwi naraki patokong jadi tepas salama imam mutta aja tapalayolo yang usahakan ini di layolo maki itu yo pokok imam cepat memang mau tapi engkau tu je paham pak engkau pura runtuh tapi mudah-mudahan ada tu kau wajo na podanga na saya pak ustaz guru tak boleh sengka wacuri kaaga na saya ya pak ustaz denangkah megan ustaz pasale tapi dia tepak amage nasa denangkah nek da imang rokok dia tu nang kena dak toko tu dulu yolo napai babi imang kita peroko nak maka memang ina senang ka hadis na baca guru tak ada nigi la yolongi imange ya tu la yolongi imange tama suruga maka jatuh dah aku cocok ni pak cocok hadis tah tapi salon rongi ya tu masuk na nigi tau medang imang yang kau masigi ya tu tawat di med da imange tama suruga tanya med dela sempajang tu ampai pak aku masih beraka lopo termasuk tu pahala na pak bangi luar biasa ia tu rupa ko masih dalam hadis Nabi satu sampai yang kita ambil di masjid
itu adalah maharnya satu bidadari di surga. Siddi. Tapi itu pasari masigi pagaji dia bisa kadang kagak lolongan. Itu ya mi gratis ya. Ya ko ikhlasmu insyaallah keberkahna. Iya. Mawata tu pak bangi pak 5 tahun iba dega tolai wajib alaikumul jannah nasa nabi tawaji tama suruga. 5 waktu ba dega tolai na takok mate ya tu wenni isa suruga. De nak kada kalimay mamimpin solat na mate tami suruga de pak bangin. Tani guru taka magi na pak bangin na janji tama suruga na manassaroy maka dak bami maka de guru taya si memang ipak bangi. Apa de tu ga pak bater lamba. Angka ga pak bapur api batai nangka. Dega ya ko pu imam dari me pikama tay nang kalolo karalo ima pak mandari ke jili-jili tay pak 2 talu masigi pak memang maka kutu iman nah wi kutuna ya mi ko ramalangi na rajing ya ko sampai jali 5 waktu de nang kanuba de tono ko ayo ko ka kampung kalalo kampung uruntu pak de meto gaga padoro nak wonro ye lepan no lepai bosilopoi iman na baca di dina alina to bang alina to kama alina to manca jima iya koy lalang yun na lepa nga masang pa dyan mga ribi alina bakasi alina kama alina to ima napa jadi di ko tato kung kumonrina napagili na sa sausupu pa kumpay na tasweta supu piminta mamisal makarakati ko ilalaga ng palampu na jadi di kumi aja na mo baca yito nasipa dua mi gilis siya na sa sawusupu pa ko baka may palampuri na siya di ko may kumundri mo ang alo yolo bawan no jadi madami ito jadi memang pak agak berat itu tapi syukur nang kamu lisari masigi kena dia nagagal lisari masigi makoro madoso si wanua itu bahayanya kalau sholat masjid dikosongkan aja. Kato masigi biasa pak uruntu tapi paja ni makoko anule mate ni aro pagawe sarak naro. Magen ukumi bola anak bang. Iya. Nah sambung yang pelilok ko manaray. Pak nasa namolo ka di to ga tahu. Kak jago pa iya. Kak je tau bana dia tak buka tangai lo suruh dia tak buka lo getih jati tak buka. Mak kita kak macam ni nale dia cengang kata dia nak baju-baju laloh anak muda boleh matinro ke belah rondangnya nasam tapi kau pak kak je tau bang lalan ni kak tamas sempajan ni kata nasa yo kemimbola na bang ateruni materu nama de ndo kasih makanya wahayala ada makokai apa iya masigi pak makaraji itu ampai imangi pagawe sarai jama-jama mate mematoh apa mate pinapang katolay jama-jama mate itu ita ni gare ko to maka imang ura jipaga pak mate pinapang kapatolan ko kapala desa pak de panapaja de mega mesel lai pandre lalu iti ko pamilihan ide panapaja mapasin na tanya na todo ya makaraji nasabak magay agama may urus ka ihlasa pokokna tapi memang okolino de napita tapi ko pesori monri okolino wadi daraja minapakarang po Allah taala tapi ya ko ikhlas mo itay murus agama na po Allah taala insyaallah mabaraka itu aja tamaselang ya ko tanya okwidi nonroi ade cengan nalino wija-wijat tamatu napasalama wija-wijat tamatu mita decen makay ka tau pak pasari-sari masigi mindo ambona anak naman ci gubernur anak naman ci bupati magay baraka na tomaton angka aja tercapai itu maka ada bola na po ang alata lipacing itu luar biasa itu sampai pak megameto itu pak evento makometiwita jadi pengurus masjid karena saya pengurus masjid makomemeto ya nade na to mataru-taru si babanta-banta ai dena cocok pak komi yang kalinga mana bacaan tay jangan iya nah semana kor warna na pacik na masjid maja mana warnanu wih ya komi yang kalinga mana warna palangi masjid maka melo putih kamelo bolo mana ka masjid mecek bolo gitu makanya katoni meteri lampu-lampu mak disco kada dia meta mate makilo ku ilalang makanya garupana pak makanya ko bicara taulino me yang kalinga de gaga malingi yana tu ampai pak Lukmanul Hakim purana podang anakna maka dia kongka agaga mujama pasti na pasalang katok pasalay de na yamanan na te sapaka namo deceng
Magay, may ko nasa mitay. Malay unta pa, nasuroy anak na si Tinro, na rinring. Si sana na rinring untay, anak na rukay. Lalo ko si di kampo, makadete, tau pa bodo na yun. Mata ni Enrique. Malalam matoy, kamatiro untay. Enrique, bahawan no, sangi, di ng puro. Yan po lang yan na, kada salay na ako tumalala to Menre. Menre kasi nauntahan na, dapi si di kampo. Lay po dahil ako masaraka, la tau pagalam muna nyawana. Di mana naman namitig untay mga katana ro. Mana ka nakaduay? Sura na makarmata na laday na iko na pe no na maringar-ringa. Iko na rendring. Sa nandapi si de kampo nasa lato mato palam muna nyawa na napalalang anak na napali na yasi tudang. Ito. Nasa iya na pe no na iko menre. Si sa nandapi si de kampo na kadeta la nana padurakan na napalalang ambo na napali na makanya nyawa na si tudang. Salah si. Asa dito menre salay. Menre dua ki salah-salang. Iya menre salatoy. Iko menre salatoy. Pakuy eh. Lau mo alaju na ilempa yung tayo. Napay noloy si dia kampo makadami miteles-teles ko katutaw jangan melo lalo. Makwato pa. Denang ka na manyama pa pinadin na tetutatan ka masalah. Yan na to nakaraguruta kalisidendre. Iya ko de chemongu pa jokka. Nang katantangan na patarui na sabamagi engkau akan diangkat derajatmu oleh Allah. Ya pia kong kadece mo jaman adega katantangan na salay bawan maka mo katawa di jam itu gagah. Tu pesan na guruta. Jadi di situ motivasin na guruta. Ya memang komiti pak ya nang kagaga jama tetap me kabicaran na. Ya tu ampai ko pangurus masigi aja tapasui. Ya ko salasay jabatan na tambay bawan ni pangurus patamamani pangurus na mo paboto ko tu patamamana tu ya. Karena kay patang pabotoy pa usas manyama pabotoy pa mega anggotana ya ko kerja bakti teh cinampa na si pulung. Iya. Yo poko SAG mi sarjana alam gaib to 5 raduse mi mako. Dia gasa na jama. Iya, maka raji pa. Ya akor masige sa de bolero pakor. Poko na maka de to jede kana ta masige da ko pata mamoy magay maiga ona. Ako macor ki mato de na to maliawo. Gitu. Entang ka ya to ko tama pa. Dia na marigaga. Waya tu ketantangan yang makukuha makarajing. Melo yo li tetamu masigi makaraji pak. Ilan tania tapak dia memetona lo. Pak mega tau pak namo macawe polok ko masigi ya tu ya ampai makara aja na nama tandrela ada manarai latu balik kampung nang kalinga tau enang kakiwana manarai dia nang kenal masigi. Ya sangi hidayah tu pak rajina. Aja na to mabela tukang masigi pak mega dia na sampajang. Oh tu tukang masigi kami mak betele bambatite yawa. Kalau pak jama manara na putar bami tu palu-paloi mangolo saliwa na pemakasan rematole yase. Masigi non rima jam. Tapi yang kapa malada pak bule tomate. Na ule tomate ta masigi na pemasu macurita. Pura masam paja te tami pe mamale tomate. Malada piet. Tapi engkau pa yase na. Pagawai sara mapangiwango kilala masigi. Nene na dosa ya tu. Pak angkato tu pagawai sara pak Korea Utara Korea Selatan. Cidimon rokor. Dia kami si depe. Kanya di pegawai sara aku ki monrihe. Idi tole imangi ya pintu aja talacai. Rusak kai jenne na imangi ki kami nola masuk. Eloki kumatang-tangi lo monri. Makanya kaya sa pintu darurat. Itu pintunya imam. Ya rotola tama pura kama pita tatamu ke. Pura doa bersama kembali masuk supaya mage okon ya rumah sampaja sunnah. Komeki si runtuk nabite sebelum mati. Itu barakat. Idi pagawai sara ko kimon rihe. Idi tolay. Kolese ibacana tapat tujuy. Tapi ye di mancaji imange tapahangi maka daya ko tau dega aga makanja bacana koro aja ji mo le sura matanre lese ke de pat tujuh. Yo pokok kudu Allahu mamba na pala manang. Itu. Tapi mega toje tahu baki tanga ko sura pendek. Ya toru na puji malampi akimi salat boh na puji. Sanan lese de pat tujuh. Makanya diimangi kode itu lepatar rokok bawan. Iya, karena begitu kaidahnya. Atau diganti dengan surah yang lain. Mereka ke pangkam itu tuh nang karena tak pengalah. Makanya ganti yang lain. Makom itu Pak Bu. Tapi engkau tahu itu tahu makanya dari kak makde diimangi ongko tanah tak baca. Pangkam itu tuh tahu Pak ya toku ya tak bawa duha. Kata nasawa imangan bawa duha tu matu. Iya. Manyama kongkoi baca dia nato sila dapat tujuh paringerang yang manipakan jaki. Apa angka sahabat pak mancajimang 5 tahun mancajima tulikulu Allahu na baca.
Lai parote soko jamaana. Aga nasa ngaja mo macio ko ciako. Nabita suruh ka. Ya ko mucacaka la mulapor ko nabita. Ya ko nabita maka na pajelo papisawi. Ilapor ko nabita maka dero taka ya Rasulullah to liman caji makasi. Makanya saja cuma kulu Allahu le minamba. Maka nabita tuli kulu Allah na baca nasa kulu Allah ya Rasulullah isoro muli. Ni tanay. Maka da tuli kulu Allah juga rek membaca. Masam pajak ko nasa memang ya Rasulullah. Maka nabita maga memang. Nah saya pa yasa di namanya masam pajaku ya Rasulullah ko baca kulu Allahu tappa makade nabita gara-gara papuji mo ko kulu Allahu iya tumatu musibah watama suruga napa niya nagan rusuk madari niya katalu na baca jadi kaga tay pakisa mi ko nabita ya iya kong katau pa ongko na nabaca taro ni ya lena tu tambah ko ya to mi tata daripada talal yang ide kepat tujuh kan makiro sini na tamatapa na po ang Allah subhanahu wa ta'ala kadir wa tati sa pulo ni. Iya sampajangi makadakaw na ajalalo ta salaybi. Usahakan itajamay na sabak magay. Ya kung kamo tajama na manasang kaya pangulongan. Pak manrasa kito ko di tajamay manasa salata. Yan ato nakada miftahu kul hay pak buka na sini na decenge. As-salatu miftahu yaitu sampajangi pak buka na suruga goncin na suruga. Jadi usahakan ini pas sampajangi manasa tong kagoncing ibawa. Tapi ya kung kagonci tabawa usahakan kung katobola atau kusuruga. Kega ya tahu ang kebola na kusuruga salah satunya adalah orang yang membangun masjid. As-sidak kaki. Pingkatoto taneka. Maga hukum na pa ustaz. Kung kataw raji masumba tapi dia na sampajang. Kapa jamaah aku pule penrang masuk boy magala masumba pa ustaz tapi dia kana sampajang. Daku tetang kabolana ku suruga. Pak Nabi ta makana mambana masjidan fi dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena Allah lai bangungan ng istano kilala na suruga. Nasa namo na sampajang aku namo de minatama. Iya. Kan makana din akana Nabi tatami suruga makarami ibangungan ibola. Iko dia mau sampainya sabar akong kabola mo ilala tapi dia mentama. Makanya asam pajangi tasidaka. Ya ko lalu cilengangi talisari namo dua sabumi. Ama kitu aja mo je na mega di dua sabuna. Ya ko meki masempo-sempo dale tamega gae tapi aja na yero man jadi pokok pamasena pa po ng Allah Taala. Pa mega toto tau 10 sabu 100 sabu matu na lenga po ng Allah Taala kung masuka. Di na koro. Ya, walaupun berharap sebenarnya dia ada masalah karena itu adalah doa. Nah, sebab memang manjabil hasanati palu asra amsalihha. Yeling po Allah Taala cidi na lengi 10. Kama ko itu. Tapi de makai garupana pa angka kesehatan, angka papenyamang, angka salamata mega. Ternyata maka dadui bawa mancajidale de kami pak kumeki rekengi. Maka datau kasiasi kak, deta kasiasi, tareki ni gare. Siaga angka dan do cilita napa tabalu. Kung kataw makada minggo mali do cili ku siwali 300 juta. Napa ilaga ingat tama pamulo ko yase laga aku letuk ku yawa. Maka daw balu 300 juta ye. Matata siya meta balukang rewa ni gare matu mala kalkulator. Takapesa isiko pa juta rape mi balu. Tapas sa itat denolo na ko. Taw sogi ki sitongan na pa igan na pa pedale. De mini sukuru kiyaro. Pak makometite pak tuliem itu cede na ita. Macam mingi melengi mana tapanan kejarawana cedek tuliru ke sejarawa aku tuliru macika cedek na ita de metoje madari metode matai makot ya loki metalo ma bereja mana sia to muli kami tu baine na pui mak de na kanal masigi tuli tawe to patu na ita aja betongan na yo kuyuli kyo kalau decenge usahakan tapi saya yakin di Wajo ini luar biasa Pak. Makomuka pangegan na Pak Bereja mak ko mas sampai jam magharibi tayo eto Pak ya tonje vita mega masigi Pak ya mi mega lo masigi tulis sapa eliri maco manang tapi engka tu Pak burapat dilekka si bapak burapat diutu pesan na gurutta saya pernah dapat itu iya ko mas sampaja sunnah subuh ko mu baca mui alam nasrah pada rakaat pertama alam tarakai pada rakaat kedua dia akan nak kopat dilak berakatnya dia itu akan nak kopat diutuh sampai jasuna subuh ya cuma komeki makanja talamanangi baca alam nasra baca ko rakaat kedua alam tarakai
Wadi toko rakaat pertama nak tali alam nasrah napali ila fi Quraisyin rakaat kedua. Kemudian wadi toko ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kul huwallahu ahad akatalu rakaat kedua. Talamana ngir. Magai ya ko alam nasrah napa dibaca li ila fi Quraisyin, maka tidak ada musuhnya orang itu yang bisa mencelakai. Ya kong kata melo solangi ki melo padirakiati utamanya pejabat ya mau tetap pakai insyaallah. Maka dari Imam Al-Ghazali tidak ada musuhnya yang bisa mencelakainya. Itu pakai salama. Ya gaya pengupu alam nasrah rakaat pertama li ila fi Quraisyin rakaat kedua. Ya komeki masjidak kepada ulawa pada raja Nalino kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama kacica kul huwallahu ahad akatalu rakaat kedua. Maka dia nabita pada ko masjidak kai ulawa pada raja Nalino. Apalan itu. Ya ko alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua, yaitu tahu agana lolongang. Maka dia nabita berkahnya dia akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kata pandrita makada dia mati itu ko dia nadapi mangaribi dia mati. Angka maka dia guruta hikmahnya itu obat untuk tulang. Dia nakan naik tepat dilekak, dia tu nakan naik pat diutuh. Pak Matan Ratu pas sampai jam 4 dilekak ya Pak. Pak bahaya itu sampai jangan nang kata rokok dia na lampu lekak na, ia tu tahu Pak ipatoko ngokilalan na neraka, nasa nabita diganti kepalanya. Itu nanti asa pangah kami na makalasi. Keka tahu dia na lampu lekak na ko rokoi, dia na lampu lekak na ko sujud kecuali tahu mapat dilekak. Memang dia na marigaga. Makanya ini magala ay tapalam pu lakata. Maka dia tu nabi ta korokoi ya kui patada ni kacay lolowe dia na tak bolo. Itu lurus. Ya, makiro itu kanjana. Ya mitu makun raye mariawe ce de uluna na utuna. Ya di arwanewe si lempu. Rokok tapi mega tahu Pak uruntu masam pajak dia na rokok makalicuami. Maliwa ngaje na loko kacikacina. Desa kadakin rimala pendapat ya. Yan aro pangolongan mamagi-magi na pabarakai po ng Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'mahu yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Wa danal jannata daras salam tabarakta Rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.